but untuk untuk queue dan juga stack sebenarnya kita hanya akan menggunakan concrete class sahaja. So tak perlu ada another 3 files. So, okay, so that one pun saya dah upload which is saya upload generic apa nama dia file tu. Betul lah, generic class dan juga generic queue. So in order you all nak run the queue, in order you all nak run the class, okay, you kena ada generic queue dan juga generic stack.java. So yang kali ni method, okay, method in the queue dan juga stack which is very simple. Ada dua method sahaja untuk add dan juga untuk remove. Cumanya the different how it remove, sama ada LIFO, last in first out ataupun FIFO, first in first out. So that one you kena ingat dan hafal lah sikit. Tapi sebenarnya kalau you tengok the diagram, okay, dah cukup faham lah, okay, the diagram LIFO dan FIFO. Jangan confuse. Kalau you confuse memang selamat lah nanti bila you all punya midterm. So midterm saya tak discuss lagi dengan Dr. Zul nak buat bila. Okay, nanti saya akan call dia lah, tanya. Because of the next topic, okay, so you all punya learning outcome je saya tak masukkan lagi, tak apa, saya akan masukkan besok. So the next adalah recursion, okay, recursion. Okay, berapa orang? 27, 26. Sekejap ni. Macam ada bawah ke tak? Bawah ke atas ke? Ni anak dara tu pun terang biji mata, tak tidur-tidur lagi. Okay, saya share my desktop. Okay, kelas, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, so kita akan tengok last topic untuk dynamic array. So next week kita akan tengok recursion and then after that searching dan juga sorting. That one memang code saya akan bagi, you hanya run and then you kena faham how it works because of code tu kalau you nak hafal pun memang tak terhafal lah. Tak terhafal, memang agak complicated. Okay. Okay, so queue and priority queue. So a queue, okay, kalau you tengok queue orang beratur, so that is a queue. So because of kita dalam keadaan COVID-19, so cuma hak last orang tu patutnya saya cari orang yang pakai mask juga, tak terjumpa lah pula yang seorang. Okay, yang ramai-ramai jumpa which is because of the social distancing. So kena ada 1 meter lah from one another. Okay, now. Okay, queue. Bila kita kata queue, so ini sebenarnya dah queue. Okay, where you beratur dalam line. Okay, so the concept of the queue, queue adalah a list. Okay, a list. And then it's a dynamic array. Cumanya queue is a first in first out data structure. Okay, so bila queue, okay, orang yang pertama di depan yang akan ke counter dulu. Okay, ataupun dia akan di-serve dahulu. Okay, siapa yang datang dan siapa yang datang last ataupun bukan last. Okay, orang yang baru akan berada di belakang orang yang terakhir. So, it can be viewed as a special type of list where elements are inserted into the end of the queue and are accessed and delete from the beginning of the queue. Meaning head lah. Okay. Kalau macam previously kita dah tengok linked list, kita ada head, kita ada tail. Okay. So now kalau you nak menggambarkan queue tu sebagai head dan juga tail pun tak ada masalah. Meaning that bila ada head akan serve dahulu.
And then bila kita ada addition, okay, bila kita ada addition perlulah tambah selepas till. Cumanya kalau priority queue, okay, kita tak guna ya priority queue, it's just a concept where elements are assigned priority. Okay, elements are assigned priority. When accessing elements, so the element with the highest priority is removed first. So itu kalau kita guna priority queue. So kalau you nak ingat first in first out, kita ada last in first out. Okay, so kalau you dah terconfused within stack nanti, okay, stack kita akan tengok nanti sama ada first in first out, last in first out. So queue, you just ingat queue. Queue lah, okay, which is orang yang pertama akan serve dahulu. And then mean that kalau you nak remove, you akan remove orang yang pertama dahulu sebab dia datang dulu. And then kalau you nak add, actually you akan add selepas orang yang terakhir. Okay, concept of queue. Okay, now, okay, when we talk about the interface, abstract, class, concrete, and so on, okay, so queue dah ada interface actually, but then, okay, abstractnya tak ada, kita directly akan guna concrete class queue. So that's why kalau you tak call interface pun tak ada masalah, which is kita can directly guna call concrete class. Okay, now. So actually ada dua cara sebenarnya how you want to design your queue. Okay, yang mana queue sebenarnya kita pakai linked list. Cumanya kenapa kita panggil queue, cara kita remove. Okay, so because of dia hanya ada dua method saja. Okay, which is you add dan juga you remove. Okay, so in here kita ada dua cara nak implement queue. Sama ada define a queue class by extending linked list, yang mana kita guna inheritance, ataupun kita guna composition. Define a linked list as a data field in the queue class. Okay, sebenarnya kita tak pakai yang pertama kita pakai yang kedua. Kita guna inheritance. Okay, because of kenapa? Because of kita ada interface, okay, because of the interface itself. So that's why kita pakai inheritance. Kita guna cara yang pertama. Okay, so this is some of the method in the queue, which is kalau you nak tambah, actually you tambah element, you call method enqueue. Kalau you nak remove, you call method dequeue, dan juga nak dapatkan size. Ada 3 method sahaja. So now, okay, in order nak implement queue, okay, you hanya ada perlu concrete class, actually tak perlu abstract. Okay, yang mana that one adalah generic queue.java, and then you akan test and compile your program in main program. Okay, mungkin you namakan dia test queue. Okay, so okay, this is the case study where actually kita nak add numbers, yang mana numbers tu adalah string. Okay, menggunakan dynamic array. So you nak tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. And then you nak remove, you remove. Okay, you remove dua element. Okay, remove dan juga remove. Okay, because of kalau you all tengok di sini, okay, queue first in first out. So first in siapa? 1 dan juga 2. So bila kita remove yang pertama, dia akan remove 1. Okay, because of 1 di depan. Next, okay, bila remove elemen kedua, okay, dia akan remove 2 because 2 elemen yang kedua di depan. So bila you print the new queue after you remove, so yang tinggal hanyalah 3, 4 and 5. Okay, so kita akan tengok code dia. Okay, this code, okay, code ni saya akan demo lah how to create. Okay, tapi nanti actually on your tapi nanti bila you buat latihan sendiri, you copy and paste you copy and paste from this one. Okay, now saya tunjuk Java. Okay, this one actually saya buat stack. Tak apa, this one kita close dahulu. Okay, actually untuk generic queue, first kali you kena open generic queue concrete class. Okay, and then okay, so nampak ni, okay, generic class adalah generic queue. And then okay, saya dah set my test
Q sebenarnya. Okay, tak apa. Okay, that one saya akan show. Okay, new. Okay, so first kali macam biasa, okay, you kena create your class dan juga your main method. Okay, so kita tutup dulu your, okay, this is your main and then kita close your class, siap. Okay, now kita kena create an object. Okay, object kita adalah daripada class generic Q. So copy. Okay, so okay, yang mana kita akan simpan string and then namanya adalah Q equal new. Okay, new class one yang mana string open close semicolon. Okay, now kita dah create your punya object. So kita nak tambah kita nak tambah string kepada object. So Q dot, okay, bila you nak tambah you call enq method. enqueue. Okay, apa yang you nak tambah, you akan tambah 1. Okay, 1. Lepas tu kita nak tambah sampai 5 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita print dulu nanti apa yang kita tambah. So sama je system.out_printline. Okay, mana dia? Saya malas nak tu. Okay, Ctrl V. Okay, kita akan print lepas ni. Okay, nama saya adalah Q. Okay, then now kita nak remove. Okay, nak remove, actually apa yang you kena buat adalah Q dot dq. dque. Tu je. Okay, ini akan kita remove yang pertama. Okay, kita nak tengok apa yang kita remove. Okay, next one sama juga. Okay, kita nak remove elemen yang kedua. Apa yang dia akan remove. And then last one, you print. Okay, you print. Okay, selepas kita remove. Compile. Okay, Q1. Save dah ada. Dia akan replace, override. Yes. Okay. Run. Okay. Mula kita add. Oh, okay. Kejap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Q. Kenapa? Okay, kejap ni. Di Q patutnya dia akan okay. Okay, saya buang je lah this one. Okay, compile. Okay, first kita tambah 1, 2, 3, 4, 5 and then kita print. Okay, next kita remove. Okay, remove satu elemen. So elemen mana yang dia remove? Okay, elemen mana yang dia remove? Sebenarnya bila kita print yang tinggal adalah 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita remove elemen yang pertama which is 1. Next one kita remove sekali lagi. Pada masa tu yang tinggal adalah 2, 3, 4, 5. So kita nak remove. So remove yang mana? Dia remove 2 because of yang display adalah 3, 4, 5. So that's why saya kata okay, kalau you guna Q, okay, first in first out, Q, okay, orang yang Q. So bila kita remove orang yang pertama. Bila kita add di belakang. Okay, katakan lepas remove you all nak add, okay. Katakan, okay, you nak add. Ctrl V, okay, this one kita add 6, okay, 6 duduk di mana. Okay, now kita print. Okay, nampak? Okay, 6 duduk di mana? 3, 4, 5, 6 duduk di belakang
5. So this is how actually queue works. Okay, different dengan stack nanti. So okay, so you ingat bila queue yang kita queue tu lah, bila dia sama ada di bank ke, di mana sekarang semua tempat dah kena queue because of penjarakan. Before this tak perlu pun. Okay, so bila kita remove yang pertama. Bila kita add di belakang. Ataupun kalau nak ikutkan, you nak fahamkan konsep head dan juga tail. Okay, now, okay, back to the code. This one lah. Ataupun kalau you nak print, you nak tengok apa yang di remove, you boleh guna this particular code. Okay, remove, okay, print. Okay, so you nampaklah apa yang di remove. Okay, saya stop dulu sharing sekejap. Okay. Okay, setakat ni. Okay, setakat ni adalah Q. Okay, ada apa-apa persoalan? Sebab lepas ni kita nak tengok stack. Okay, ada beza Q dan juga stack. Semuanya dalam Q hanya ada 2 method sahaja. NQ bila you nak tambah elemen, DQ bila you nak remove elemen. 2 sahaja method dan print macam biasalah get size. You boleh gunalah get size. Okay, that one you try and error. Whatever it is, okay, untuk Q, okay, you just illustrate. Okay, kalau you nak illustrate, kalau you nak gambarkan the Q tu macam mana, okay, Q yang biasa. Okay, Q yang biasa. Sama ada you Q depan kaunter nak beli air ke, you Q dekat pasar, dekat mall ke, you Q dekat bank ke. So the same thing yang what happened in the Q yang kita discuss sekarang. Okay, which is you nak guna, you call the concrete class generic q.java and then you akan create your main program, you write the code. Okay, first you kena create the object first and then that object, bila dah ada object, you akan add element. So dalam Q, elemen yang pertama akan berada di depan dan bila you tambah-tambah, okay, kita ada elemen yang terakhir. Okay, bila you remove, dia akan remove elemen yang pertama sekali. And then kalau you nak tambah, dia akan tambah di belakang orang yang terakhir. So that is only the concept of Q. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya teruskan dengan stack? Kelas hari ni memang 1 hour je because of Q and stack very simple. Sebab tu saya kata, okay, dynamic array sebenarnya tak susah, very simple in terms of implementation. But nak the history of ataupun the process you nak fahamkan tu, yang tu yang ambil masa panjang because of saya kena revise balik your object oriented programming. Irsyad, ada apa-apa nak tanya? Boleh setakat ni? InsyaAllah boleh, ma'am. Okay, so kalau boleh, yang lain boleh saya teruskan dengan stack? Boleh, ma'am. Okay. Boleh. Okay, ya. Okay, so ini yang Q lah. Okay, Q yang tadi where you kena create dulu object. Okay, bila you dah create object, in order you all nak add element, so .nq. Okay, bila and then bila you dah add everything, you can print, nak tengok apa yang ada dalam Q. Okay, remove. Okay, remove q.dq. And then kalau you nak tengok apa yang di remove, okay, you boleh letakkan dia dalam system.out print line. Okay, so kita nampaklah apa yang di remove. Okay, macam tadi saya tak tunjukkan. Okay, next one. Okay, bila you dah remove, you boleh add lagi sebenarnya dan you boleh print out balik. Okay, apa yang dah add, apa yang kita dah remove dan what is the last result. So itu memang soalan favorite dalam your midterm nanti. Okay, this stack. Ni saya kata ni you jangan confuse. Okay, so you just ingat kalau dah Q tu first in first out, so stack adalah LIFO, last in first out. Okay, stack can be viewed as a special type of list whose elements are accessed, insert and delete only from the end top. Okay, daripada top sahaja. So maksudnya,
Okay, and then kenapa push pop? Memang inilah method dia. Okay, dalam stack kita ada dua method sahaja. Push bila you nak add element, pop bila you nak remove element, which is very simple. Okay, so elemen yang pertama masuk, okay, because of dia masuk dari tempat yang sama dia tak masuk tempat yang sama. So that's what masuk tempat yang sama, keluar pun dari tempat yang sama. So bila you dah masukkan elemen yang pertama, akan berada di bawah sekali. You masukkan elemen kedua, akan ada on the top of nombor 1. So bila you nak remove, macam mana? Takkan you nak korek-korek ambil yang bawah, betul? You akan keluarkan dulu number 2. Then barulah you boleh keluarkan number 1. So that's why the concept of stack adalah last in, first out. Ataupun, ni selalu, so dah makan ke? So sedap lu cakap lauk dia. Berapa banyak tingkat ni. Okay now. Ataupun sometimes saya bagi example to the student mangkuk tingkat. Okay, kalau you tengok mangkuk tingkat, okay, so kita ada beberapa tingkat nak. Ni 2, ni 4, ni 3. Mana-manalah. Okay, mana-manalah yang you ada. Rumah saya pun ada satu sebenarnya. Tapi yang modern lah. Tupperware. Brand Tupperware. Okay now. So katakanlah kita ada 4 jenis lauk lah. Normally, kita akan letak yang kuah lah. Yang berkuah-kuah normally kita letak kat bawah. Sebab kalau tumpah pun dia tumpah bawah sekali. Kita tak nak letak atas habis lauk lain akan tumpah. So yang berkuah-kuah letak bawah. Okay. Katakan last kali saya nak letak ulam. Okay, last kali saya letak ulam. So bila saya nak keluarkan mangkuk tingkat, you tak boleh keluarkan dari bawah. You kena keluarkan dari atas. So apa yang di atas sekali yang dikeluarkan. So stack pun sama macam tadi. Because of jalan masuk dan jalan keluarnya adalah sama. Tak boleh you nak korek dari bawah. Tak boleh. Okay. So jalan masuk dan keluarnya adalah sama. So bila you masukkan, okay, elemen pertama akan berada di bawah sekali, elemen terakhir akan berada di atas sekali. Bila you nak remove, kita akan remove elemen yang di atas sekali. Okay. So stack adalah mangkuk tingkat. Ataupun saya ada yang ni kat rumah. Warna saya punya warna campur-campur. This one biru semua ataupun pink ke purple. Itulah pasal. Okay, konsepnya semua. Jenama Tupperware, ma'am. Tupperware. Tupperware insya-Allah dia punya tutup tu ketat. Kan? Memang tak tumpah lah. Dulu husband saya bising tak? Tupperware pun mahal ke? Dia tak tahu kan. Bila dia dah pakai, brand lain dah tak nampak. So kalau Tupperware saya hilang, memang saya hangin satu badan lah. Ni hilang mak bising. Lepas tu tinggal air merata. Kan? Kalau nak bagi kat jiran memang bukan Tupperware lah. Bagi yang dia tak pulangkan pun tak apa. Okay. So kalau Tupperware ni, kan, you tak boleh keluarkan yang bawah ni tau. Okay. So you kena keluarkan yang atas. Itulah dia konsepnya untuk stack. Okay, whatever yang you isi pertama akan jadi bawah sekali. Yang last akan last, tapi bila kita nak keluarkan yang last ni yang kena keluarkan dahulu. Okay. So kita tengok, okay. This one pun sama actually. Okay, because of interface, you tak perlu guna dia punya cerita. Okay, list interface-nya adalah list. Tapi kita tak perlu pun call the list. You just can call directly concrete class. Okay, kita just directly guna concrete class which is generic stack.java. Okay, so sama juga kita tak pakai the second method. Kita pakai the first one, inheritance, because of kita dah ada interface list. Okay, interface list dan juga release dan juga list. So kita pakai this one. Okay, kita pakai this one. Okay, so kita ada pick, ada empty, ada pop, ada push, ada. Okay, so this is some of the method lah yang ada dalam generic stack. Cumanya saya nak demo kat sini macam mana kita nak tambah elemen dan juga remove elemen. Okay, now so outputnya which is kita akan tambah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now kita nak remove. Macam saya kata tadi, okay, kita akan remove yang terakhir. So kita akan, bila you remove first element, dia akan keluarkan 5. Okay, remove lagi, dia akan keluarkan 4. Okay, cukup. So apa yang kita print new stack,
1, 2, 3. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal tu apa yang berada di bawah, yang atas semua kita dah keluarkan. Okay, so you kena ada generic stack.java dan juga you kena ada main program yang mana you akan call the method. Okay, so this one you tengok nanti. Okay, so this is the code. Okay, saya tunjuk dulu Dr. Java. Okay, kita close this one dulu. Okay, close. Okay, you kena open generic stack. Okay, so generic stack. And then saya dah ada test stack 1. Okay, biar je. Okay, new. Okay, so macam biasa, you kena create your your class, your main program. Ni apa ya? Oh, main. Okay, now. Okay, now kita kena create object. Object kita akan create daripada class generic stack, which is kita nak add benda yang sama, string. Okay, kita namakan dia as equal to new. Copy this one. Control V. Okay, so kita nak tambah elemen So as push. Apa yang kita nak push adalah yang 1. And then kita nak push lagi, nak tambah lagi. So nak tambah apa? So you push you push lagi. Push 2. And then kita push 3. Push 4. 5. Okay, now kita print. Sekejap. Print S. Okay, dah. Okay, next kita nak remove. Nak remove pop pop. Okay, pop. Okay, oh yang ni kita nak tengok apa yang dia remove, kita combinekan. Okay, print line. Okay, kita pop, lepas tu kita print yang baru. Okay, compile, save, yes, override, yes. Okay, run. Okay, so kita tambah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bila kita pop, apa yang dikeluar? 5, 4, yang atas yang atas. And then so yang tinggal adalah 1, 2, 3. Okay, now katakan saya nak tambah saya nak tambah push, saya nak tambah 6. Kita nak tengok dia tambah di mana. 6 and then kita print. Okay, run. See? 1, 2, 3, 6. 6 saya akan tambah selepas 3. Betul lah, selepas 3. Okay. Sebabnya 3 yang berada di atas sekarang. So bila kita dah keluarkan 2 mangkuk tingkat, and then yang dah habis, okay, kita nak ganti yang baru. So yang tadi 5 kan. So that's why dia letak di atas 3. Okay, now, okay, so this is the code actually. Okay, so you can create your object stack daripada kelas generic stack. So this object, okay, in order nak add element, so you guna push. In order you nak
And then bila you dah push everything, you akan print whatever dalam stack, tak pakai loop pun tak apa. So now kita nak remove. So bila you nak remove, you akan call method dot pop. Okay, you dah pop and then you akan print balik. And then lepas tu you nak tambah balik pun boleh, tak ada masalah, tambah lah. Tapi make sure that you print, okay, you print. You tahu apa yang you tambah, apa yang you pop. Okay, so this is the difference between queue dan juga stack. Kalau queue, bila you remove, okay, kita remove yang depan. Okay, 1, 2. And then yang tinggal adalah 3 yang terakhir. Tapi kalau kita guna stack, apa yang di remove adalah 2 yang terakhir. 5, 4. So apa yang tinggal adalah 1, 2, 3. So that is the major difference. Okay, habis setakat ni. Okay, mana dia? Okay. Okay. So, tu je lah yang saya nak ajar untuk stack dan juga queue. Perjalanan yang sebelum ni yang panjang because of you kena tahu, okay, bila you create object, okay, you kena create daripada which particular file, okay, which particular class. Itu yang penting sebenarnya, kan? And then bila you nak compile, you nak run, actually you run main program. Ada nak tanya apa-apa? Attendance saya dah download. Okay. Okay, so okay, itulah semua bagi thumbs up ni. Okay lah. Kan depan-depan je, saya kata depan-depan je, susah you nak fahamkan macam. Tapi saya kena bercerita juga because of or else sebabnya saya takut you ingat-ingat lupa how to create your object. Kan, lepas tu masuk pula interface lah, abstract lah, concrete class lah, ni apa pula. So that's why tak nak saya kena buat revision dahulu untuk your object oriented programming. And then sama juga nanti, okay, recursion, saya akan recap balik. Stack dan juga queue, okay, masih di dalam dynamic array, dynamic array, bukannya array fixed array, dynamic array. So maksudnya dynamic array kita ada 4, array list, linked list, stack dan juga queue. So dah habis dah untuk dynamic array. So hopefully esok saya boleh siapkan untuk upload you all punya learning outcome. So you boleh nampak kita dah di minggu ke berapa. Saya rasa kita dah tercepat sebenarnya. Tak apalah, cepat sikit tak apa. And then next week kita akan tengok recursion. Bila recursion actually adalah function, okay? Function yang call diri dia sendiri. Tapi kalau keep calling pun tak boleh juga. So you akan call sampailah task tersebut tak habis dan you akan end the session. So kita akan tengok bila kita nak start call, bila kita nak stop. So most of the example bila kita guna recursion sebenarnya akan melibatkan maths, okay? Akan melibatkan maths. Fibonacci number and then apa nama yang 2 power of n tu, apa nama dia? Something tu lah. So maksudnya banyak formula maths. Because of maths ni yang akan menyebabkan you akan loop, sentiasa looping. Okay, loop yang tak berhenti-berhenti. Tapi akan berhenti juga sebenarnya, tak bolehlah endless loop. So itu next week punya cerita. So untuk minggu ni kita dah habis stack dan juga queue. Okay, cumanya saya akan bagi assignment. Saya kata assignment minggu ni saya tak bagi, saya akan bagi minggu depan. Okay, lupa sebabnya di Bali hari Sabtu. So Jumaat tak ada kelas Jumaat tak ada kelas. So kalau tak ada apa-apa, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada apa-apa pula. Ada nak tanya apa-apa tak? Movie Endless Loop. Bolehlah cari nanti. Korea ke Mak Saleh? Mem kata mem nak cover 2 topik tu ke 2 topik? Itulah dia 2 topik, stack dan juga queue. Oh. Mem assignment minggu depan tu mem campurkan dynamic array 4-4 ni ke apa ke? Rasanya
Tapi saya stack dengan Q saya tak pakai kot sebab bodoh-bodoh sangat. Kalau bodoh sangat which is very simple. Saya akan pakai linked list. Linked list method dia banyak. So once saya dah upload assignment, saya akan inform dalam WhatsApp. Okay. Baik, ma'am. So yang nak menyambut Deepavali ni memang sempat ke merentas negeri? Ke di rumah sahaja? Boleh Macam-macam. merentas. Tak boleh kan, kena surat. Tapi itulah kat rumah, kawasan rumah saya ni dah meletup dah mercun. Tak tahu tak ada apa-apa ke hari ni, saya pun tak pasti. Tapi memang dah meletup lah. Tak boleh merentas negeri ma'am, ada roadblock. Kan, itulah macam kita hari itulah masa raya puasa hari tu tak boleh. Tapi saya nak merentas ke hati ma'am. Cie. Itu yang tak tahan lah. Aduh, tak tahulah bila kita nak berjumpa ni. Aduh, hai masak. Itulah, ma'am. Hai, pening lalat. Nak main PNF. Ya Boleh punyalah minta pening kasih semalam. dengan public duit raya. Apa ni pergi Giant memang lawak tak pernah lah. Tak pernah lah jadi macam ni. So saya mengemas rumah semalam. Ada orang hantar barang. Itu pun dah sebulan lewat. Sebabnya tak ada stok. Masa shopping ada stok. Sekali call tak ada stok. Hangin saya. Tak apa lah, tunggu je lah. And then dah kemas-kemas. Lepas tu saya cakap dengan husband, saya nak keluar sekejap. Sebab saya ada treatment petang. Treatment facial. Tak apalah, pergi treatment facial tu dah bayar in advance. Okay, melenggang je lah pergi. Kan lepas tu okey lah, awal lagi habis pergilah gunting rambut. Dah berapa, bayangkanlah dah berapa lama tak gunting rambut. Dah duduk, dah habis semua nak bayar. Sekali pers tak bawa. Masya Allah. Ya Allah. Tahu tak apa, you bayang handphone semua mas semua bawa. Confident. Tu kata memang lawak gila. Tu tak pernah terjadilah dalam sejarah hidup saya terkesiap tu, tapi memang cumanya yang ni first time. Saya tak pergi yang apa tempat biasa. Saya sebab dekat Giant kan, dekat situ pun ada. First time, so saya biar ni macam mana ya. Tak apalah kak datang je lah esok lusa bayar, tak apa. Saya baik, tak apa. Aduh, hai kata handbag semua dah cantik, dah lawa sekali pers tak bawa. Aduh hai. Kelakar betul. Itulah kisahnya. Memang nampak sangat kepentingan PKP ni. Itu baru berapa lama duduk rumah. Aduh, hai sabar je lah. Itulah. Kita doalah sama-sama. Sebab itulah nak kata macam mana nak melandaikan macam hari tu pun macam dah tak boleh lah. Dia dah berada di merata-rata. Ni sebelah pula duk grill ni. Hai pening. Jadi ke balik UPNM bulan 1? Itulah gaya. Tapi bulan 1 bukan nak sekejap. Midterm kalau saya tengok cuti midterm masa Christmas. Kan so maksudnya lagi bulan 1 kan habis bulan 2 kan. Bulan 2. Tak tahulah tengok keadaan. Tak tahu nak katalah. Tak tahu nak kata. Kan sebabnya itulah tak landai-landai lagi COVID-nya. Lepas tu kecoh-kecoh nak buat pilihan raya lagi nak tahulah saya. Hai memang aku tak pergilah hai. Nak pergi beratur-beratur, nak pilih tak payahlah pilih. Saya pilih ma'am. Itulah pasal pilih diri saya lah duduk rumah bagi sihat. Masalahnya kalau kita tak bawa balik ke rumah tak apa. Kan balik ke rumah satu rumah pula kena swab. Na'udzubillah. Tu yang takut tu. Okey lah. Ni pun dah drill balik. Saya dah bagi jadual pun tak kerti kak. Angin betul. Okey lah. Apa buat rumah ma'am? Apa dia? Ni jiran sebelah. Tak tahulah tahun bila nak siap. Tak tahulah. Seorang sehari je pun sehari 2 orang je bekerja. So bayangkanlah bila tahun nak siap. Dan buat depan belakang besar-besaran punya renovation. Geram pula ya. Sabar je lah. Itulah kisahnya. Okey lah.
Okay, so minggu ni tak ada assignment. So siapa yang nak sambut Deepavali, Happy Diwali, seadanya lah kita tahun ni nak buat macam mana. Okay, so next week, okay, sama ada by Monday atau by Tuesday saya akan bagi assignment baru. Boleh? Okay, saya akan WhatsApp nanti. Boleh, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, Boleh. baik. So, attendance ada tambah. Assalamualaikum, ma'am. Sekarang 34 download je lah baru. Okay, download je. Jangan lupa makan, ma'am. Apa dia? Tak lupa. Jangan Bawa lupa ke mana-mana saja, ma'am. Itulah pasal. Aduh, confident je. So, itu saya baik pergi gunting rambut dulu, masuk dan Giant dulu, dah shopping-shopping, nak banyak tak ada duit. Lagi malu nak cakap apa, satu troli penuh. Aduh, seriously lah awak. Okay lah. Okay lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih ma'am. Sama.